أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبالهم صدى ولا كسوما كان ينالك الشيخ يعقوب دكرلا أمنا أبسي أمبالهم صدى ما باتقنا جمو فوق كا ينالوفو السلام عليكم. وعليكم السلام أمنا تجاورا إننا شيخ يعقوب دكرلا في بي مفكا نيال دوكالا نوي موريا كونغو كمايوا مفكا نيال موريا يري أبي دعوا ولا تدعي مفكا نقولا عن النشي كتافر سبندوا. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. ينكلين فقط am bayna Allah taala fe nani fe jabit mamna kasro jabi ka sawye ko problem noya mo problem se kan noya ni jabi makani lonni ni jabi kara ni lonni yani daliyaye abi man kan noya mani jabi kara ni lonni ti wala lonni be me donde be wala lonni be le me daliyati ate se ka problem noya ni kuma ka green parce que jamana jole me muriyaka fama muna wuli bata murufe afle to muna wuli bata murufe muso muna wuli bata murufe murubu kaso ko ngayeni no do muri yaire koro semendin koro nasi koro abeda wala tedda kiti jumanye sharia yira la atinya yira sirakan ka kuma foka daliya la kan ambode kregasa bon muriya o e bamanan kan moy o tiyala ne ma for bamanan kan ko so nan bana fila dara me tanga bamana chokor bawo nyinka me nani muriya mofle be kan mbole asura akasuru murabitu dila murabitu ya famu kabni an ko kanga kombi sala wati nuna la me commencer at mamina ka do malila asira fambay marok de ya famu bo minu nana ya famu de aywa tumbe julaya do tumbe julaya sirake bo do tumbe kamo ka dine la ka wajulo ke bo do yara fana mo be tu ho be do kuye ya famu bo murabitu du arab kanna o kore bamanan kanna ni arab kan tekele an ka bamanan fe na fara murabitu o ba fu muri mo min be ala to ni fen sebe o yoye no to arab kan yara murabitu ye mami be ta dugu kofe kata kurula ya famu kaslame ya korosi kaslame o korosi na ye jugu na to ye abe girka dugu ko kan fo islamo ka fa awla be na to flali ale ka bara diwi ate sig dugu ko abe tasig dugu kofe de abe to ka srafle na ye jugu ka ganga ndra be girka na fo islamo awla be na to flali o baraji ka bo fo ka na matinga morafiti koro diwi me anka bank langi sale nuna langa mun tsaka sebe ne ko mori dron rabitu dron o ba ke mori jonye mimbe a isigi sokono ka ala to bara wala hawla ka nasiu sebe ay ba munum be frono tiawka be munum ba ta haji nanyo nawye ka mo haju dlan o bu ka saraw duma o ka sokono yenino o be nasiu sebe o be sebe ndo sebe bo an ka jamana ka be funno ko mori hakila o koram se ko sunya ka daka wati janti samena domin ka sano bo muru ka bara yere a bilibire mundi semen din alidrasi do be yiru kala bon yiko no lu kan de yiru ke hali bamana be yiru ke bon hali islamo be yiru ke hali alakra be yiri bara donc fendo foka detail do ala fendo be adalembe me kafri babara sa fana babara foko nya foko bonyo na de o te yiri ke dagalendo na so fa ma do ala na da yiri gan samma kafra kele kenaye alakra yo ke habatu sauda na nyona alakra ko na wulu na nyona ko kitabu do be ko aktibun nabawi ni na fa alakra kafra kele chulon be to dayele ya famu donc muriya façon chayalembe na nyafle ci wodi hal bibi na centre be mun be jino frake muso mun ñu bina o bo frake o
ngo fana muriya dodi a bede ka karanke wali do muso ko ngolomina kati da soro klola ka karan ko klola ala kramo ka sahaba mo ke ala kalima ni adam na man ko se ko ala krama ke han ala kra ko min kana ke o de daliyai na ala kra ko amar akana ke ni mo min baziro ka man kanti ba fen fila don ala kira ko min ka tura bere be tuyi wajibi do ka be tuyi mais ni ko ala kira ma ke ala kira ma fen mun ke do kan do mai donc ni ka gele o da ko ainin tuyi o bere ban bo a fen fila fo ka bo yona aya tuyi mais amake kuma fila do kelonte ala kira ko ainin tuyi ani ay ala kira ma fo ka tuyi mais ala kira ma ke ama fa ya tuyi ma ke de mais amake anaya tuyi aya tuyi amake ani akwaya toy ni fen fla de nyam limi mom ni fen fla la nin ka gele na ko ay nin toy ho wori be may mais ala krama kewa ala krama fen mun kay nyumam bala jumam bala o tewuli fo kata nawul ambe kangale qur'an mi fle te fen mam bala sigiri mi bala topi mi bala ala krama ni shike anga mi siri jo chungu no ala krama ni shike ala kalimane di ambela jelem ala kamela jelen kanda alhamdulillahi rabbil alamin aywa sisan mena se mimma o de tamimatu moru be famin ke kacaya moye ala muriya kono koro kula ya famule muriya yere kabasi bilibilite serende ani nasi ya famu sisan serende ani nasi abeda wala teda obi a dodi bi obi da a kecho de bo fedda o dite de kakanka di parce que harama denga ko famba be fla de ala ko di manana wala nasu sari ho sahibu manana o de kilenye ala kota akira kota kuma jelen sale o de kilenye me fefe harama denga araw mana duala o ye fla de fefe to ko harama denga ide fla de bala flate yorojma wala alaka kilenyai ani alaka ka kuma kan minni ajera o take fly wa alaka ka kuma kan jelen sale o fana take fly o wiye kilendi har ma dun ya famu jodi a fla bina e ya famu yata dun ya famu yata kuma fla bina kuma dala alaka liman ya damu so 17 a façon juman be daga a façon juman te daga an be taw de fe mais ka fo sebenden be haramuye oni mo min tarofe amo be ni ka fo me choy mais mo recherche ki ka ta ko nyefe idi croisi fangle fola ni haraba dem ka idi be yoro mununa kelen be fo ni ala e fen fo ka jeya mais na fara ko harama de idi bala de ba fo kibe ika idi ga sa wajibi mo ka wodi mangante banko jamana kanya donc recherche la sebenden ko ka fa be haramuye amma tawfe recherche ma tawfe wallo ni kala baw yele ma tawfe taw an ka jamana de kan dron loni be kan ga dansira la ci wodola ala kalima ya damma wa fo priw de ba jessa akay ci godo be da akay ci godo te da wasi sa ambo lon ci godi ka sebinde haramu ya aborami ka sebinde haramu ya akuma borami ha abora famu ya ci godila ala kira da yayira ko attamaimu nun tiwala nunu ko shirku ye ko hadisa ubi bo minun ko shirku do ko kafiriya do shirku de do o ka hadisa bilbil ba do de ni aflana الشيخ محمد بن عبد الوهاب علينا كنا سبندي وناسو كان اكاكتاو ميولكو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بو تشاما نيو فنا كران وكنا كو عليا في شركو يادي ويودي فامو باسكو فامو لو تكليني يا فامو ما انت راك كتابو دايله انت راسو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ني سبندين كرا قراني اماكي حرام donc yaye ko bi damna yandi do ko na ko hika karamo ya ke haramu ye ikaloni dana indi antara fle jaga ay amake haramu ye to ngam no pe fana disi to ni fla kan ka wala si sans ça sebinde nyere kholo qualité du monde do juman be daga juman te daga sebinde ni haramu de do ni benkera kaka fo haramu do shirku do wode
femin be dulon farikolo la kunkolo la wala disi la wala cɛ la wala farikolo la wala k'a siri bolo la k'a sɔrɔ ala tɔgɔ tɛ ala kira ye zikuru min di mɔgɔw ma o fana dɔ tɛ yani zikuru mubahi dɔ tɛ y'a faamu wa donc sɛbɛnden ye façon caman ye a façon ɲuman bɛ daga a façon ɲuman tɛ daga bon min tɛ daga ɲɔ fɔ sisan min tɛ ala ka kumakan ye a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ kul wallahu tɛ ayatul kursi tɛ fatiha tɛ a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ quoi o ye haramu o tɛ daga k'o dulon i la o tɛ daga a filanan ala kira ye duwawu min di a tile la mɔgɔw ma n'a bɔra ala kira da kɔnɔ ka ban i y'a faamu de n'a ma ko ye an taara sɔrɔ o fana tɛ an taara sɔrɔ kuranɛ tɛ e ye min sɛbɛn k'a d'a ma an taara sɔrɔ kuranɛ tɛ i ye min sɛbɛn k'a di an taara sɔrɔ a tɛ ala kira ka duwawu si la an b'a fɔ o de ye sɛbɛnden haramuyalen ye sisan a lɔnna wa yɔrɔ fila ala ka kuma ala tɔgɔ dun ala tɔgɔ ma bɔ kuranɛ kɔnɔ de ya c'est dɔw bɛ se k'a faamu fana n'i ko kuranɛ o fana ka ɲi o fana ye tiɲɛ ye ni ala tɔgɔ fɛn fɛn b'an bolo a bɛɛ bɔra kuranɛ de kɔnɔ a bɛɛ bɔra kuranɛ de jiginna k'ala tɔgɔw d'an ma ka sɔrɔ ka o de ka tila k'ala ka kumakan d'an ma donc nin kuma ɲana sisan sa fɛn minnu bɛ yen n'o tɛ ala tɔgɔ ye ni ala kɛra ka duwawu kɛrɛkɛrɛnlenw tɛ o ye jumɛnw ye sisan mɔgɔ b'a fɛ ko fana lɔ exemple de sisan non kolonkisɛ k'o dulon i yɛrɛ la k'o bɛ fɛn ɲɛ i ye kolonkisɛ ye ala tɔgɔ ye wa o t'a la ka kɔnɔ dɔ kuta wala a kunkolo wala a si wala a sɔni k'o ta k'o dulon i yɛrɛ la wala den na k'o bɛ subaga gɛn wala a bɛ kojugu dɔ gɛn wala ka tafoni dɔ sɔrɔ den na wala nɛgɛ fasɔn dɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ denkɛ fasɔn dɔ bɛ yen k'o siri denw ni tɛgɛ ni densanɛ k'o bɛ kojugu ɲini ka bɔ a ma est ce que o ye ala tɔgɔ ye est ce que o ye ala kira ye duwawu min d'a ma o y'o dɔ ye wa ninnu de ye haramu ye n'an bɛ kiti fɔ mɔgɔ ye fo k'a walawala fan min bɛ bɛn fɛn min tɛ bɛn ni fila yɛrɛ tɛ kelen ye o cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka taa kɔnɔ kunkolo k'e b'o suban kuranɛ aya ma k'u fila bɛ ka kiti ye kelen ye mɔgɔ min ye kuranɛ aya dulon k'a b'a barika ɲini ani mɔgɔ min ye kɔnɔ kunkolo dulon k'o bɛ se ka fɛn ɲ'a ye est ce que o kuma fila yɛrɛ ye kelen ye n'i yɛrɛ k'i bɛ kɔnɔ kunkolo suban kuranɛ aya i ma kuranɛ dɔgɔya wa mɔgɔ min ye kɔnɔ kunkolo dulon ani mɔgɔ min ye ala tɔgɔ dulon e k'a bɛɛ ye kafiri ye e m'o ko kelen ye wa i ma différence dɔ kɔnɔ kunkolo ni kuranɛ cɛ o ni min kɔrɔsi dɔrɔn i bɛ kun ka sɔrɔ u tɛ kelen ye ka faamuyara wa sisan ala k'an to an kana yɔrɔ faamu sisan an y'a faamu k'a fɔ donc fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ dulon ni ala tɔgɔ tɛ ni ala kɛra ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnlenw tɛ fɛn min bɔra kuranɛ kɔnɔ o y'a faamu dɔn n'o dɔ tɛ o de tamima minnu fɔra ko haramu dɔn k'a fɔ shiriku de a ka kɔrɔ y'o de ye bon sisan daliya jumɛn de bɛ ne dugu de bolo sa a ye to ka ɲininka daliya la dɛ daliya jumɛn de bɛ ne bolo sa k'a fɔ ko ninnu ni ala tɔgɔ don ni ala ka kumakan don ni ala kɛra ka duwawu don k'o tɛ don tama ibn muharrama kɔnɔ sɛbɛnden minnu haramuyalen bɛ a tɛ don a kɔnɔ n ka daliya ye jumɛn ye dalil ye karamɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o k'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ ten a y'o banna o i ka kuma bɔ min n taara mais i b'a fɛ kala kira ka kumakan kɔrɔ lɔn ala kira ka kumakan kɔrɔ lɔn tamima yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ taa jɔnw ɲininka n'i ye sunnamɔgɔ ye sunnamɔgɔw bukhari sharha yɛrɛ bɛɛ numéro 1 ye min ye ka caya o ye fathul bari de bukhari sahih bukhari o de sale bɛ sunnamɔgɔw ka kitabu bɛɛ kuranɛ kɔfɛ o kitabu in sharha commentaire dɔ bɛ yen nɔ kitabu tom 10 ani kɔ a filɛ sanfɛ i y'a faamu sunnamɔgɔw y'o de bila hadisa ala kɛra ka kumakan n'i b'a fɛ k'a kɔrɔ lɔn o mana min fɔ a la caman b'o de bila fɛn caman ye n taara ka taa fatul sharhul sahih bukhari yɛrɛ dayɛlɛ min b'a a commentaire ba min wele ko fatul bari n y'o dayɛlɛ ka taa sɛbɛnden filɛ sɛbɛnden mun n'u ko k'a bɛɛ shiriku ye e fana ko cogo di e min bɛ ala kɛra ka hadisa kɔrɔ ka tɛmɛ an bɛɛ kan taw b'a kɔlɔ u t'a lɔn tu b'a minɛ e de la e k'a kɔrɔ fɔ an ye san tamima kɔrɔ n taara sɔrɔ fatul bari kɔnɔ a ko tamima min ye haramu ye ko fɛn min tɛ ala tɔgɔ ye fɛn min tɛ dikuru daganilenw ye a ko mɛ ni kuranɛ aya don k'o tɛ don tama ibn muharrama kɔnɔ a y'a fɔ tan de a y'a fɔ tan n yɛrɛ y'a da yɛlɛ k'a y'a kɔnɔ nin cogo in na tan
an manga kir mo yi mi mo be fam haramation client fana ka haram yo no fete ay recherche kala te soma bada recherche kala bi dabu manga ci malaka takita bu ya de daile mun de bi ka soro ka fo mo yi donc ni fatil bari ibn hajar kuma na hadisa korola suna mo be bana ne bi tabla takama parce que dala kala ka kuma korlo ka tinika ala kala tinyima ni koni e ko fensa na dulona hal ni qur'an ayado yo bomi ibn hajar ka kuma wuli ale ko no ko qur'ane tala e ko qur'ane bala mi qur'ane dilo ka be haram yelendo yo bomi min hadisa ka timande ga yo ka kuma wuli ala kalimani ya dama aflana antara muketuguni sunu mo ka kitabu sunna mo salafi bi ka kitabu fulana bukhari ko fa min be sahle ba beye o de muslim ye ntaro fana parce que ni be kitabu minta kitabu min ni ko be bala me do tawo ala de sele kam yibu de todi wala to ko maraju na faka bon lo ni kala ka kitabula yi ka kuma bok livre man kono donc tarafle sunna mo ka kitabu numéro 1 ko fa no bukhari ye sahih bukhari ye ntara muslim ta ofana commentaire wodla mba to ko nawawi min ya riyadus salihin adlan ntara fa ofana tintamima sedending akoro ali fana bulu e ala ntara so ibn hajar yemifo sahih bukhari o commentaire bagay mi fode ali fraude fo net ako tamaimu ye femere mun be lu be dloni ala togote ni ala togote kolon kise na nyo no kono do kungulo kono shido kono ku e ala kono dagolo wala kono soni kebo dlon wala ka katafo do tadro ka son tutu kala ka dlo dendula dembulula wala denye bulla malama ona femere min te ala toye femere min te ala toye ko de tabima mi haramu ye comme ni ala to don do côté do kono jonyo fo alomba min mana fo hadisa la kat ala kira taliba tola sunu mo be sonay de se kalika kuma ne se ka kuma wuli fo ka tadna wuli e fana tese aba lokati manka dunya sunu mo be de sonno ma ko ka tawula numéro 1 amba fo loni kila ni mbi mami naba ka kuma bo abeta ko tiwu jere fle ni docteur yade don abeta docteur minika ni radio yoro de don abeta radio glana minika ya famuwa alaka ni de so ka ko don abeta de so minika o munum be jega mena no ko don abeta jega mena no minika o an tara min be hadisa duna be so mo ko fede ntaro de kitabu dale wude ko munu nye sebenden ke ko hali qur'an aya bala ko abede haramu ye ko la qur'an ayo be haramu be kan ka ayatul kursi musibin yatano ka aywa qul allahu musibin yakadi moma ko abede tamaimu ye ka abede haramu ye antara so ye sunamo ye ka karamo ba min be hadisa lokati mi be kan sunamo chamambulo o yore ka kuma wuli donc ambu ni ka so yu ka kuma boni voilà anke nyanta boro fosam sahih bukhari wa sharh baga sahih muslim wa sharh baga mimma fu hadith lan kota abi twata suno mo be ba tutala ya famu fu daliyen na ku ba wuri romana o dum to ko no manye donc daliyen de donc jaga qur'an aya ya famu ati fo ma ko sebende mi haram yalla munun be kanka sebenden ka fo sebenden be haramu ye ko hali ala to bala ya allah ni yosib fana bala ya rahman no bala ya hafiz ya salamu kala to ta ko ki farila wala qur'an aya ko kramo bo min kala so kono ni ko abede sebende haram ye ka abede shirku ye problème nana say ya buin ko bo mi bo defo an ko shirku te ko dukurete aw ira ka kramo dia fo iso ni be bukhari ni yede o ka sharha o de ko kote iso ni be sahih muslim ya ni bi shi be kala ko fede o yer de ko qur'an se duala e bi qur'an duala yi ka kramo ka sabla donc baragala si tay bi taboro fo sale bi taboro ni taboro fo amba tigi ni bukhari muslim suma ni kala yi ka kramo ka giri bukhari muslim yi et do fana fanyi fo la dodo parce que o re be soro monete ke du karamo ka sara blatan ci ko di ta fo kam may ka soro karamo ote ni kuma nyana ko sebe de nunu bi recherche kala chamo ko masaka sera ko feo mais kana nyina ka fo tasira ku di bi an ka tasira la seben dem be shirku de tasira ko ala ko shirku do tede ala kra ko shirku tede an ka tasira donc har ma dun ka tasira de be kan ka do dine ko no sansa ala ko ta kra ko to tetu ni way o di haqiqai donc avec kan kabunu ka jama'u de kayno ka fo ni yan ko tasira ala ta ko jamana ko kan ni kiri karo karam bausara ay ni de fo
ne yɛrɛ n'a mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ karamɔgɔba don tuma min y'a convaincu ka Bukhari na Muslim kuma min f'a ye a yɛrɛ sɔnna a ko du kelen sɔnna k'a fɔ shiriku tɛ ko bon comme i ma sɔn an ka dugula pour que mankan kana kɛ yan an k'a signé k'a fɔ an bɛnna kan k'a fɔ ni kuranɛ aya don shiriku tɛ e yɛrɛ k'a signé a ko ale kɛnɛ sɔnna mais ko k'a signé k'ale tɛ sɔnna ko pourquoi ko parce que ni a signéna ko n'o sera a ye dugu dɔ tɔgɔ fɔ jamana dɔ tɔgɔ fɔ ko n'o sera ye k'ale sara bɛ tigɛ billahi alladhi la ilaha illa huwa a y'a fɔ tan de ne yɛrɛ jigi tigɛra e b'a lɔn k'a fɔ fɛn bɛ ala ma haramuya e bɛ tila k'a haramuya i sara kama la ilaha illallah i ka ɲininkali ɲɛna han i ka ɲininkali ɲɛna i y'a faamu dɛ donc sisan sɛbɛnden a bɛ daga wala a tɛ daga jaabi jumɛn de b'o la façon fila don dɔw bɛ daga dɔw tɛ daga n y'a walawala mala ma walawala n ka daliya fana bɔra kitabu min na a fɔra wala a ma fɔ sahihu al-Bukhari ani sahihu al-Muslim olu commentaire sunnamɔgɔ fanba bɛɛ sɔrɔ bɛ kitabuba fila min ye a bɔra o de kɔnɔ n'i k'i bɛ dɔwɛrɛ f'i ye an b'a fɔ i fana k'i t'a bɔ kitabu in kɔnɔ i tɛna kitabu fila fɛn fɔ n'i ye nin da la i bɛ ne ka kuma de y'a kɔnɔ ayi e ta nin tinɛ o kɔnɔ abada e ye min fɔ k'a fɔ sɛbɛnden hali ni kuranɛ don a bɛɛ haramu de i t'o ye Bukhari sariha kɔnɔ i t'o ye Muslim fo ka taa dunan wuli ta y'a kɔnɔ ne y'a dayɛlɛ de a t'a kɔnɔ ala ka limaniya d'a ma sisan an bɛna se yɔrɔ ɲuman sisan hakili la wo de ye hakili la an ye sɛbɛnden façon fɔ i y'a faamu nasi fana kɔrɔ ye jumɛn ye arabu b'a fɔ ko an-nushratu a caman tɔgɔ ye nusharun a kelen tɔgɔ ye nushratun a caman nusharun ni sɛbɛnden fana o kelen tɔgɔ ye ko tamimatun kelen ni kelen don tamima n'a cayara a bɛ f'o ma tama'in bon sisan tamima a kɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ni kuranɛ a bɛ daga wala a tɛ daga mais daliya ma di fɔlɔ de hadisa la de hadisa jumɛn de b'a yira fana ko sɛbɛnden ni kuranɛ a bɛ daga wala kuma bɛ yan an tɛ lɔnni fɔ ka taa mɔgɔw tunu k'a fɔ an sara k'an ye mɔgɔw tunu n bɛ saya ye quoi billahi n bɛ saya ye ni ala b'o kɛ dɔrɔn kan fa ni ko ko dɔ n bɛ daliya dɔw ma voilà i bɛ taa kitabu da la n y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ wala tɛ kɛ alhamdulilayi sisan sa Bukhari ni Muslim o ye tanima kɔrɔ f'an ye an y'a la olu ka kuma kɔnɔ sa ko jaga façon fila don n'a kɛra ala tɔgɔ ni ala ka kuma kɛra ka kumakan duwawu ninnu ye jaga ko tɛ don a kɔnɔ ko bɛ daga mais n'a kɛra fɛn wɛrɛ min tɛ ala tɔgɔ ni ala kɛra ka kuma duwawu ninnu ye k'a tɛ daga exemple fana dira a la ko di an ma baw la wa sisan daliya tora a la wa ala kira yɛrɛ ye mun de fɔ tanima ko la kuma bɛ yan de yan'an ka se Ibn Taymiyyah ye mun de fɔ yan'an ka se Muhammad ibn Abdul Wahhab ye mun de fɔ nin bɛ mankan baw dalil mɔgɔ fariya ka kuma ala kira yɛrɛ muso Aishatu de ko tama'imu ye min bɛ kɛ yanni balaw ka jigin mais ko balaw jiginin kɔfɛ balaw tamima mun bɛ kɛ ka dulon ko tɛ tamima ye ala kira muso Aishatu y'a fɔ tan de n bɛ segin a ma dɛ kuma ba ye dɛ kuma giriman ala kira muso Aishatu yalo ala kira ye fɛn min kɛnɛ haramu ye fɛn min dagadi jɔn bolo ka tɛmɛ Aishatu kan a muso ko de ko at-tama'imu ko ma ulliqa qabla nuzulil bala'i ko tama'imu yɛrɛ kɔrɔ min ye ko i bɛ min dulo yɛrɛ la a ye duloni fɔ de k'a k'i fari la yanni balaw ka jigin ko mais n'i ye min dulo i fari la balaw jiginen kɔfɛ k'o tɛ tamima ye Aishatu y'a fɔ tan de jɔn bɛ se ka tamima haramu tuguni ni Aishatu ma haramuya ala ne ko nususu sara min de mais ni ma nin bɔyɔrɔ fɔ a bɛna gɛlɛya dɛ nin kuma ni hadisa nin bɔra min a bɔra kitabu min na u b'a fɔ a ma ko i y'a mɛn al-mustadrak lil hakim a y'a faamu sunna kitabu ba don a tɔgɔ ye al-mustadraku lil hakim a fana bɛ hadisaw de ta hadisa minnu bɛ se ka kɛ ala ye Bukhari tun m'a ye Muslim n'a ɲɔgɔnnaw tun m'a ye donc ale b'o u ka daliyaw fana u bɛ hadisa sahali u bɛ hadisa sahani méthode min ye ale fana bɛ hadisa sahani de ka sɔrɔ k'a sabati
ya famu donc abodi kono ko al mustadraku adlamatu al hakim hakim kore mamun bi hadith al katibu dina mo fa ba beka o da nya fari ma hakim donc o décrit bilbilewdi o kagri muhaddisu ya famu voilà mais 600 ali hakim min kono hadisa loni kala ba tabaw taraso kay hadisa cande man ma fofana ko lu sahalinte donc hadisa loni kala ceba do be ko zahabi ale fana ya ka kitabuta ka ta damna fuka taba na yi hadisa mfo ale ba zisi na yi hadisa mfo ale ba zisi yeni mfo ya musonna hadisa salindo ayi mfo ya maso asalinte fuka ta kitabuba an tara solo fana ni hadisa ni ayi aisha ko hadisa mfo ni zahabi ko kale fana sona maka salindo Allahu akbar ale ko ka salindo hakim ko salindo zahabi fana ko konsona وافقه الذهبي أصنعك كماما كساك كماما كفاس حالين دتو أو نكرم ويرس صنع كرسيسكن كاترك فوكاس حالين تي مبلغ في نفسك كيف كتاسر وبيدينا هل حديث القرآن آية من السورة أنت تساتكلي وب أكربك كوردو دام فك حديث كقرآن قرآن آية بلو ترامي ولا كلاك حديث بلو ترامي كفاك ولوس وفو أنك تاسر فك أتودلا ودي بيبينا نت عايشة تمونا كبكما بناو أنا كرم سوق مكانا kama yin funa wuta fukui ko seben din ba ko seben din jumanya ma ulika qabla al bala'i ko min dona yani bala'u kana ko ra jumanye jaga dafa da seben din na parce que seben din na so riba ta ka saka joni bala'u de ce musiba kana se ki so mais yani bala'u ki so riba dlon ay se do kuma yo de woni ya so ala be bala'u ni ka bima ka toy farla ala to ko kani bunya kama ala ka ko jugo ni ka bima hagle ma bo famu a to ka de bere kama ala de be ni ka bima to bunya kama mais seben din min dona hotel seben din min dona hotel ye min to glo wodi do ye seben din min glo hotel ye min to glo wodi do mam ye shane to glo mom ye lolo to glo mom ye gina to glo ye gina de ka hotel mom ma so ka gina to ko sibe o ala re to ko sibe o jigi ala de kan ye min to ko sibe wo ko do ye min re glo hotel ne yari famu ya rawa oh daliya sorla wala daliya ma so hadisa la dalu so hadisa bi hadisa ko de bango yo nawo دعوة بيكون دعوة الفزاعي دعوة الفزاعي كو جاولي سرانيا دعوة على كرايو دي صحاباوما نيا كراسوفي مغون بسران كوا سرانيا بيجو مغون يالو مغون توكا سرا كما تي تياوني مسو يرادو بوكا سرانيا كاتيا كوكا دماتيني وني يالي كراندرو كي لادرو سين سرانيا بي بامبيو صحاباو يدعو منا بيبي تيتاكنا دوبي يكو ابن عمرو وي صحابادي ale tara don karala ma den do man do be ayo karato to ma se ka kara aya serin ka dulula ko ya to jonya okay sahabatu ibn amr ay musiri qur'an aya tere ala kara kadwo wuda to anya fo kuma kono qur'an aya wala ala kara kadwo ala kara do fa dala ya famu amini beda ya famu ka ko abeda Allah ya famu muna parce que fonyo nya de bala ne fonyo nya krafena ka fal mam malika tukuta wala shafi kuta wala ibn taymiya kuta wala kasa kuta loni kila bomra fonyo ko kana fo do haramiya tun akile kile tukura loni kila do ko e tara tukura do ko ne fana ko ni ko ka dagale o fana tukura ko e ko ka dagale e fana tukura ko e fana tukura karam do ka fana nyona gosi e ba fon tukura karam e fana ba fon fana tukura ko fana man ta fon ko fe fana tukura karam kuma te mo tukura hadisa ko voilà mais ibn am ka hadisi fo do nya kala hadisa ti do ko hadisa kan do ko no ko hadisa sahalente bon fo do nya manawa nun ko ka akan nun ko sahalente afla be hadisa wara wudo de yawa nin ko min ko ka kan an taro ti fe daliya babulo wala tabulo min ko don an ga karamo ko sahalente ame to fe daliya to fana bulo kana do na go shidron kai ka nin ka ta fe min di daliya ti man bulo o de la gosi mais daliya bi man bulo bo ti toindi bo toy parce que ay de basira daliya de kan o tewa on fana basira daliya de ba toindi min bi bulo ko nyonde ba fana bulo jomi la gosi daliya ti man bulo ne yoro fam yarawa da hadisa fana madiwa ni ko so kerala albani kuma na kan aka kitabu kono ngani ba su nyata na sira dom na ba fanga detail da fana ne mbadi 600 hadisa fana madiwa hadisa ga Abu Dawud kono
abi hali kitabu ko min toy ni mo ba ka nyini hadith ibn amr hadith du'a al faza ni ko ko mo be balo sambabe ni be reserve wa shi zamana sai mama aha sibende ani nasi abi daga wala te daga abi daga wala te daga on ne bulo an ba fo fonyo nya bala o ide ka jizman damnay bo fonyo nya bala ko jumanye o ko yi ka be daga fonyo nya fo ko fen ko fonyo nya bala fonyo nya ire ko do ka be daga min te daga jumanye fonyo nya tala be naka ko ni manye o di haramu yi be naka ko haramu do bebe naka wodi hamodi mani me kramo bami sonde kuko doko no abeda doko no ate daga ayi men tami fe dalia di bolo ko nyonya de bala afam yarawa ko nyonya de bala ala bo sisa amenata ibn taymiya o yesunna mo kanye mo ba kuma te salafiu o yuka tawhidi yere loni numéro 1 bilibele ni yere folo tawhidi wala ka tla ka ke tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma'i was sifati o mi folo yo barabay beke ni sura mo fam babbe tubule mba ko salafi no ato ibn taymiya aywa boninde ko jumye sisa anka bi kramo no o ko tubule be kramo mun ko nantaru ka kitabu daile anjigi bete o be fem ni folo antara sura kamam takono wallahi alladhi la ilaha illa huwa Allah akbar bi mo be femnu fola nani sanfela ni fle kambe tu ko tu lembe karamo mi ko ya fo ni to ka kitabu dala mafo ni tamene bulu ndo Muhammad al-Buhari ka date yira sanno fenche ma ko ku ya te ka danna ko mafo ko subhanaka hadha buhtanun azim Muhammad al-Buhari ka date do bo chola ni tanzo mun lettre ka be kame fenche ma baraka ya ko jakka ma ko be kay bala bo me dun wala o do mun samba wala na so dina e bita e sebende ya famu me ayni fo sebende na milo fo moye babu Muhammad al-Buhari yira jora jumanye sebende na ni nasila mba be de fo sita manganti nawo man kan kuma te kele chamanti ni nawo ni ma sondra mbe kitabu ta dalele na so ma sonne ta mane kitabu na dalele ni fo na so lai ne kan tayira otewa e mi ko kate bi fara bi ta lede aburaro mi fara bafo c'est tout ni ma se ka fo ngashi ama indi ala kali bane da mo na fo ko mo be na so be ga jamfala ala kan kishira kan man yada 600 ibn taymiya aka kitabu do be ko fatawa ibn taymiya ni ran ya kono ngira nyamo ma yirana de ako ka qur'ani sibi wala hala ka qur'ani ta to ma yayi femite benwo de femite qur'ani yi mais qur'ani do no mo ki bo ka ci ko ye iti se ka ci ko ile se ka ci kene ka se fanya ka ko ne na ko wo te ne ra ma dal mo be du ko kan ko ayati wile kana no hadisa ba mo ngona sisa no قرآن بامبون يقولنا حريصان بامبون يقولنا سنة ألا كفاين تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لو فرن يقول كدوكن بدغا دو تدغا آيات دي ويلا كان عنك قرآن بوكا حريصابو نما يقرآن كنا حريصا داير ليه حريصا فستان سنة يا حريصا مفلام فنابي ولا تعمل بابوكا إلا سيسا بمستدد داير سنة كعيشة كحريصا إلا بأبو داود داير سنة كابن عمر كحريصا إلا أنه كاتي دي فنبي كحريصا بودي بايرا دي نتي بيلي donc dina tekele ko tuguni daliya ko dido ka sigi ala maana kirama setu sisa amma la ta fo amma kira ta fo amma kira ta fo amma hadisa fla fo ko wasaraw mais halisa munu ya la gushi wulu yire kakramo ba mi nu tugule mbo kole kuma biyani ne be kin robin kaba ko ya kusbe ibe fendo fula sanjuli ni shiri gudo kafiriya do mu jaga ki telbe karamo ko ama fo bu ay ka kuma bo mi sisa ifara ma fo ide ni ikramo ma fo akramo ma nyafo ibo yira mo la ikramo mi fo ne bo yira mo la sa sano ibn taymiya ko ni kitabu to da to ko fatawa ibn taymiya ka ta ton bi sabaye ni re nyaade ya kono akoni mo ni qur'an sibi ay sibi ni fo katlaka wala hata to ma wala hayra ko fi lawhin wala hayra ko ni ya ta to ma ibn taymiya ko qur'an sibala ya famu ka su sa ka mina ni wono kana yana ni wono kama akabida baran wa e ku ka te daga ikram go jonye ibn taymiya est-ce que bi karam ko no aya bali roje bo yarana aya daga yo no fo sansan yo ma ko haramu do ko sibali haramu ni qur'an aya don de na ko haramu ni qur'an aya do ko fa ne haramu ifana ki tayra de anyan tayra sano ibn taymiya ka kitabu ko wala ni ko ate daga don ko mushriku do ndafa am ba ko do tala de an ka daliya for dalil qul hatu
burhanakum alo do qur'anakum ika daliya ira kana kele ko to ka fon be dimita no kay o tetugunu wo daliya ko dondi do daliya bo c'est tout wala ni daliya tibulo do kam nan ci kata jona kana kuma caya ibe daliya da ma sisan kuma nyaka ci mina ubi ki dikam nan ci kata jona bana kanti dang daliya kana kuma caya daliya bo to bana kuma flati ita daliya madini abu ibn taymiya ga kuma lawa tibun nawawi ibn taymiya ka karande numéro 1 no ibn qayyim ye ale ko kale yere karamo yere de yaye ibn taymiya ni mo nana jeli be kan ka bo nuna abase bo tenka ya waqila ya ardu bla'i ma aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al ma'u wa qudiya al amra buqran ayen sebe tenka dron ko jeli be jo Allah sebeni fora jeli sebeni ke ibn taymiya o sebeni de ya sebe papier ka ya sebe mo do tenka be sebeni de yawa awa ko ibn taymiya ya kita Allah ya famu de donc ibn taymiya insela ka aka hadisa wure aka fatawa ibn taymiya kono o hadisa ka jaay detail be diye donc kaba kudi don fendo be ka fo ciru kudi don e ba fu ibe kanka dambe ka tesi amne kramo minna antara dale jama fo nin ka jugu sembe c'est ibn ali anade de minya fo ibaya ah non antare ka kramo de dale jama fo ay ni fo anyo fo sisa ah para sorra de o ay tay bomi ifala bi anya ta fo ifala bi ta fo de burhan al burhan qul atu burhanakum ala kaliman ya dam donc ibn taymiya mahram la aya dandi kuma bien suna mo be na fo ibn taymiya inda gadika mo kuma flakala ne bu kalama takya ba fo jagan fille mami ne harizan fo ngodo tara ko jaga kanga ci ko ya dagandiwa o tara dala ya zuro man kambana ala kaliman ya dam bo ibn taymiya tayo anga tayere min kini no e mo bi re dam daga tam no e الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا فهموا أم بافو مكو السلفي دو هم كو وهابي أو نتا هم وهابي أو نبا فو السلفيون ولا أهل السنة بسكو فولي كدوي إسلام يومي فولي كدوي يبا فوتيندي أولوية كاكو فان باب الشيخ بام يكون محمد بن الوهاب ندرفنا كتابو دايله بس كي أنا بس كلا كتاب أشتام كافي أنا بتاع كتابو يرد دايله مودي بي ندرفنا دايله ندرف مودي سوري ندرف سرو عليه ميثود دوكه أياك الجماعة لا بلا فيلا ne kitabu dilana di kana kitabu dilana vraiment kana tronke non recherche kela al katib écrivain vraiment qui trompe ibn taymiya ibn abdul wahhab ay sibani ka fona sibani ke xalna ñu farafin da sibani ke ko so bay alhamdulillah rabbil alamin ntaraka kitabu dala no ka ay ray mu de fosa bunu ko kuba ko ñu ka kuma kan me mais que hu ya amna ali ibn ali ray mu fo ntara so akutanima ayake shirku ye ka hadisa fo ka caya ko so be tanima ki shirku de kafiriya do aya fo ka fo méthode do babula a forla ko sebe ma yoron do ke ciwdo lambena bana puya wisa yoron ni ayoron min datu doni mena ko mo yesa sa beta dali baso ya kitende aya fo tamima ya harabu de mushriku do mun tugele mako fona fo mushriku do fan botewa aya fo ka chaire de fatul majidi kono ay mun ke labanda bena ban kuma dat mala ay mu fo ko me tawte me inde fola ni re de me mais mun ko tugule mbako wallahi neme me uda kono e ko yitugule mo ko ay me fo fana ko ñon fo e ko shirku de do ya famu amma bango mais cheikhu yere ko me yoro me fana ka me fo ah cheikhu ko me tanima sibin dem be shirku de me ko ni ala to do ndo fo ma ko ni ala to do ko fo ñon nya bala ma bien c'est ça aya yere bo wala ma yere bo aya yere est-ce que ni korode ko ni Qur'an aya be daga ko haramu do est-ce que ni korode Qur'an aya do ko shirku do wa dali Muhammad Abdul Wahhab awde fowa la aya guli yelde ko fonyo ko nyabala bo fonyo ko nyakoro sharia la ça me tawde ma aya ire bo fonyo ko nyakoro sharia tugu fe ko loni kala ba munum be la me munum be ala kra ka tasalo katimi dugol ma famba bekan ko lu de ma de fora nyon ko do nonu fora nyon ko itara sen daliya bida
n'a kɛra alimami mali ka taasira ye i bɛ sababa kan n'a sɔrɔ shafi ka kuma don n'u ka kuma fara ɲɔgɔn kɔ i tugura fɛn fɛn kɔ i ma haramu kɛ n'a sɔrɔ ahmed hanbal de don i y'a faamu ayiwa ni abu hanifa ta don u fɔra ɲɔgɔn kɔ i taara fɛn fɛn ka taa sira fɛ i ma haramu kɛ donc abdul wahab ka kɔrɔ di kuma ko fɔɲɔgɔnya b'a la a y'a yɛrɛ bɔ o kɔrɔ ni fɔɲɔgɔnya b'a la i taara fɛn fɛn a bɛ daga a ye nin yɔrɔ in faamu de bon sisan a nana mun de kɛ a ye fɛn dɔ de kɛ ne ma sɔn a ma ne b'a a ye min kɔ yɔrɔ la n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka taa da dɛ a y'o min kɛ ne tɛ jo d'a ma abada a ye mun de kɛ a ko mɛ ko ibnu mas'ud ko hali ni kuranɛ aya don ko a tɛ k'a y'a bali a ma haramu fɔ yɔrɔ la dɛ a y'a kɔlɔsi a ye baara kɛ ni lɔnni façon dɔ ye quoi a ye sahaba dɔ tɔgɔ fɔ ibnu mas'ud ko kɛni ko ni hali ni kuranɛ aya don mais ko fana y'a k'a y'o bali donc o de y'a to minnu ko shiriku don i pour de sa ko hali ni kuranɛ aya don non a y'a bali ani shiriku dɔ kelen ye wa kafiriya dɔ kelen ye wa fɛn bɛ bali shiriku b'a la kafiriya b'a la hali makruhu b'a la kuma kɛra ni lɔnni ye an t'an kun fɛ tuguni i kumana cogo min na an b'a bɛɛ poyi mɔgɔw ye lɔnni kɛnɛ kan a tɛ yɛlɛma abada a y'a fɔ tan da ka livre kɔnɔ a fɔlen kɔfɛ ko shiriku de ye sɛbɛnden ye k'a fɔ fo k'a caya o de donna jama kɔnɔ o b'o de fɔla su ni tile mais a selen yɔrɔ dɔ la ko mais minnu kun tugulen b'a kɔ u ma mais de fɔ non a ko mais ni kuranɛ aya don ko fɔɲɔgɔnya b'a la fɔɲɔgɔnya kɔrɔ m'o fɔ wa fɔɲɔgɔnya kɔrɔ ye ko kuma fila de b'a la kuma fila juma ko dɔw k'a bɛ bɛn dɔw k'a tɛ bɛn bon n'a fɔra ko fɔɲɔgɔnya o kɔrɔ i mana tugu a fila fɛn fɛn kɔ a dagara juma tɛ daga n'a bɛɛ bɛnna kan ka fɔ a man ɲi u bɛɛ bɛnna kan u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o de man ɲi mais n'u fɔra ɲɔgɔn kan ban olu de diinɛ bɛ minɛ maa min na olu de don olu de b'a la ka taa sira la ka tɛmɛ mɔgɔw kan n'u dama fara ɲɔgɔn kɔ i tugura fɛn fɛn kɔ o don i taara alimami maliki t'a fɛ o i bɛ sababa kɛ i ma haramu kɛ i taara shafi t'a fɛ o i ma haramu kɛ nin faamuyara wa mais a ye min kɛ nin ye a tilala ko mais ko ibnu mas'ud ko y'a bali hali ni kuranɛ aya don a ye nin de ma ɲa fewu nin de kuma girinya na kosɛbɛ i y'a faamu donc sisan mɔgɔw minnu ko hali kuranɛ aya ye shiriku ye est ce que o jo b'a la o jo t'a la parce que a fɔra cogo min na ko a y'a bali ibnu mas'ud de y'a bali a ma fɔ ala kira y'a bali o ama hadisa dama ko kira ya bali ko sahaba do ko ibn mas'ud ko hali qur'an aya do ko ya bali mi edun go fonyo nya bala bo sharia la sansa no research kala mani sama i tumi no fan yorla o ba fi ko fonyo nya bala ko kuma flare do i fankelen ta fo do fana ta fo ga ayi de do ma min ya dagandi amo fanye edun go fonyo nya bala fonyo nya ko le jumanye ko kuma fila de bala do ya dagandi do ma dagandi fonyo nya koro de yoye bo min ya bali iyote o ibn mas'ud iyo to ko fanye bo min ya dagandi fona fanye ko fonyo nya bala wa e fonyo nya bala koro do kuma ro faminte ibn mas'ud tay woti to ko fanye ma so ngo tigi to ko fo don ni na ya fam fonyo nya bala me mi ya le sagona kuma fo ayo ko yoro do en ka jeyi ngat nya ko ha nke mo do yan timma bashi do ya ambi haqiqa di fayta ka libur da ya kitande o na ma fo non ke law balon de reset ke law ba tigelo min ya daga ndam ballo ama Aisha to fa ya Aisha ibn Mas'ud juma ka gri Aisha ya daga ndi ale ma so go yoro fo ano na ma yati kilen to fo idu go fonyo nya bala iko karsa ya bali iko fonyo nya bala ko dore bo ko dore be mi ya daga ndi na idu tigima ibo do ma mu no tigi fanyete hal na ma fo reset ke law ba tigilo Aisha bola ibn Amr fana bola anyu hadisa fla ko yesansa ibn Amr tarad la duna mais fonyo nya ba hadisa fana la o fonyo nya ko kelen ndido halta toujours i tarafa ka be dawo nasru hadisa tigi be benaka ko hadisa mai aha babla mais doko ka kan doko ka mai ni ba mai aya ko da ko ga yarda ba lo la harala be tuni ngaw wonni ba hadisa lo ni yo famu yarawa donc nimbe fathul majid ko ba man lo ya sisan yadi ka fo sebinde halni qur'an aya do ala to do haramu do wala mushriku yade do muhammad abdullah haba ya fo wala ma fo ama fo ama ko haramu do ama fo mushriku yado ay mun de fo ko fonyo nya bala aya rebo fonyo nya koro ni tara do fe ko kuma fla de bala ko loni kala baw yo kuma fla de fala do ka be do ka te be bon ni loni kala baw yo kuma fla fo
doka be doka te dawo kiti juma yo ko ni ya fense ka haramu ke parce que sigura ne kala do ko afam yarawa donc nakila mimbe fatul majidi kono wodi yenni ala kalimani yadi amma sikate minna few ya famu de wode ye ibnu amr ta fora sisa aisha tu ka hadisa fora sisa aisha tu munde fo ako atama imu ma ulika qabla al bala'i ko tanimatu ye min glona yani bala'u kana me ko bala'u na le ko fe ka tanima gloila ko te tanima ye ni kuma jelantewa woni mbayra ka fo tanima be glo ko saka ala ka beni bala'u do de se be nanti kisi wo ala de bini kisi pour qu'ala de kisi ya to min glo ka to min bunya ni ya fo abi kisi idara ci mo tewa ni ko ya allah sallimni o tewa ni ya dlo fona bete leligele ndewa do ya dlo do ya fo do ya ken nasi en ala nya fla bele ken ni ka ala ni delira ka seki ala ki kisi abana o tewa ay chetu ya yira ko seben de ni jumanye min glona ay gloni fo ay chetu ma ulika min glona qabla al balaika ko balaw tini odongo baya ka fo jaga jaga semenen chaman kumbe kede kasaka doni balaw che ka doni danger che ko juka ni soro juka ni yo sarula de badu ka ni soro gina juka ni soro tewa akomme ko semenden min glona balaw ajine ko fe be ta dlo ko te semenden ni o be balo ka fo balaw gina ko fe ente ka sijodi balaw gina ka bon bana kumbe o de forao me bana ndane ko fe kumbe bana kumbe o ba ka tugnewa ashe ka kuma jelende do ala kali mana dama ba aisha de jonya ala kira da musumi bala kira kala halira ka to duwolo ma be ka o be yonga dugu ko so be yonga dugu ko lala aisha de kuma rasa avec ta wujuma kono mus binde wele ko al mustadrak jonya dilan al hakim dan yi suka tinka avec ta wujuma kono yofo kitabu la mbaga yofo abana wala mo ma sonu ma dron kele tin tuni il fana kan tanyo ko il fana tabarona ya mo la mo ka ta fla dale jon dalili makagri presque kala bita ka ta fla fla kuma fla juma kagri mais haramu do sans preuve non preuve la qul hatu burhanakum ni preuve ti bolo do tajana to kuma ci man dabla donc na killa ni nyedda liya giri man yoro yi folo den den ko kan ani nasi ko kan juma de tora sisan rakali man yadam muriya encore façon kacha muriya façon kacha muriya ke ci do be ni no weti ci ka sokono ete bara foyke mo be tle kana ibu ka barawke e be balola ala kramu ke sahaba mo ke muriya ke ci do be ibi ci ka sokono mo be na ibe do ko ibe balo me be seneke ko ibe kararo do dale ibe barawre ke utekeleni muriya do be ni no kati sigi centre la muso be na chaw be na jina bu gina bula ibu kulo mina ibe kan ko tlola ibe fini miro do kulo la ala krama ni shike ka fini jibbe fini jebbi muso kulo la ala krama ke abada kan yana ma yakono ka karanka muso tlola a hadisa ma ya abada ka yoro do dale ko to ko centre ko ni nyem mo frata yoro yi hadisa ba ma ke kuma te ala krama muhammadu allah na mala gusil ban dabla ibe ibti yella go ci ka fini makalama ya famu de o katla tuni ka karanka jula wala ka wuslauta ka karanka wuslaula ka da tigima akata wusu ala kara yoke tuma juma ala kara wuslandi modma ta wusala be jinagge ko hadisa beni ala ko ala kara mamin ke bid'a iti krosi de kala tira chiro an kan krosi ni boni inte muriya yo ni muriya do de parce que bena fonde ta ka di mo ma wasa ka tanji ko ni ka bu ma muru fa ka bara yo de e fa na bena yirimu wuta ka di mo ma wala be karan ko tlola wala be karan ka jila ko ka mi wona nyo naw donc ni de muriya ya donc jaja muriya su mela gosila sa na mate menina o munu yala ko su re adam na sade non kene ka muriya de do centre min be kara muriya pire do Allah muriya juma ka fendo dlan ala tawla nani onawla ani qur'an ayawla ubitami wala ka karanas irila ubitawusala wala nani onaw muriya re pire de do Allah akbar ala ni vraiment en ka nyafo et puis nous nasi dima wolu ka fo nasi tuguni pour que folo mo ko la gosi o bo tu wuli to da ko aywa ko ni qur'an jidi attention on nasi fo karamo ko tumi ndi folo juma ngoy qur'an aya kelendi to gansa bena bazori kansa wa ni mo ko se ka tlonge mo hakilla suni classe kanya ni ko muriya ma ira ba dabla ni ba bere dabla
donc ni de koy folo mo to qur'ana ayaw de sibe ko mani ko cirku ye re fana be na qur'an adi mo sa ka jika jini mo ma ni bina mina pour que kana fo nasi ibi tabo ko ay waxan ta nasi de an ta te qur'an ko qur'an ji la ilaha illallah mi mese o te qur'an ji de ya atu ko sibu de ko fala kara mo fo te qur'an ji de ya la ilaha ibna to gan santa kibina mo tromper nous se kanya dina ko abadan ni tromper de façon te kanya mo nya ila ni ma quoi ni fami haram ya la an kala la meni ala ya haram ya ka haram ya ni kra fami ta ka foni fami haram abe ko ka to mais ala kra make ere be fami la sunit la kra make akacha keme mbese ka tumefala sasa Allah to ala kra make te prevenir mai ala kra ko aya to o de daliyai wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu وما آتاكم الرسول على كرافة من ناتوما فخذوا أيامنا فاني فمن نانما دوكنا كاي فمك نو على كرافة من نانما مباح باكم لا فهم بلوني كلام منكم كون ناسي نكره القرآن آية بدغ سادنا على كرافة من دونا ما وداكم أنا أبو حديث لهم بغبا نو ابن حجري ني صحيح بخاري رشرها وكو قرآن آية كاتالا أنت مسلم فنا شرها بعد ذلك يا فهم نو النووي ني رياض الصالحين أدلان وفرقوا نو قرآن آية دو سبندي من نكره قرآن آية كوتي دو حرامو كنو أدونا على كرافة فمن أدونا كنا فسك أدونا على كرافة من دغني على كرافة نانا donc wama atakum rasul abed do kono abed da kadi kono wama na hakuma no hunala kala be femelo ko rajuma na da ko ayini toy o de fanye nasr ala kala ko sibini ka to fanye o ira na otey non ابن التميم تسكوا التميم ولا تشركون من بحديث لك التميم يقول لكم كيفلا التميم كوري مالو كي تاكورلو parce يقرن ايات ولا قولوا ما قرن ايات ولا حديثات جوكو كوما دولا ايات دولا ادو كي حديث له non kan angona soni façon ma hanin tanya de non lonni kuma di ambe tilimina di mana kan chayara ay fuke mo ka ton haqiqa ire de ni mo ka haqiqa lo ka bonin dibini fili non nani bajam la kuma chama ina soni clear haramudo mushriku do sans preuve dibi dibate kala toni ne diba yini ni hal shirin bi ala kasire ka fon labbe ne ni mo ma soni kuma ayati wulan kasigi billahi wallahi la ilaha illa akada ton ga sabolo na tigi maso yesi beni kala na si bedaga yesi beni kala qur'an aya bedaga yesi beni kala ay na papier na kwata ta tigi ma wadu kule ta fla jabi kala ten tuni kala bana yi re soko fo sanjire ngata sara ya haram ya tasra ko te kata sara yanka ko tula amma ko bi alay ni haram ya akira ni haram ya abana ni ala ma haram ya ni ya haram ya mo teso ni ala kira ma haram ya ni ko kata sara ya haram ya mo teso abara o man kan bebi man kan te man kundido parce que kata sara ke bo wajibi mo ko ten yaw ala kira min bali wodi bali na ala kira ma fu sebende aya toy aishatu mi ala kira muso yereye o yereye femdo famille ray ka fa be daga yere o ko at-tamaimu ma ulika qabla al-bala'i ala kira muso ko sebende min glona yani balaw kana ko de sebende nye yonyo fo aishatu ibn ala kira muso yere ka kuma wuliwa dal ya damma ke ala kaliman ya damma aishatu ko kuma be rajuma nyit ka buto ko da to al-mustadrak ama bawa jonya adla al-hakim ababa ama onema soma ifana ke dal ya na bana fa qul hatu burhanakum itabo kitabu ngana irana ni kitabu mzendo tako irana بداري بروك تاو مزنين دولا من بيكا إيديكا أمبوس ما بخاري المسلم ما ni Bukhari ni Muslim mo ka sharha ba ko yimi fo ani kitabu ni metaw yimi fo afla juma kan gire nan kan kata Ibn Hajar ka kuma defe ani Nawawi yimi fo ambe taw defe wala ibn Karam muslimin to ko fa ko tanno ambe da juma fa afla karamo do to karamo mi ramalo min lon be Ibn Hajar no ko hadith la kasbi na sino mo be sonen bala Nawawi o Muslim sharha no ko la ka kuma ko ni be tawfe ebe na juma do fa to ngata kuma wuli hadith ko la tamaimu Qur'an ya Qur'an ayat duala ni ya bala ayat duala edi wo kiboko ina karamo mi ko no Muhammad Abdul Hadi ayere ni ako fonyo ya bala amma fonyo ya me eda ko be wajula sanjulu joli ima fo donshi ka fo nakara ko fonyo ya bala ko me ni Qur'an ayat do ko fonyo ya bala donshi mo mo me da e ya bere ka cirko ya e ka kuma imborami Allah no on ta to anka ko hakiya nyani idi tugule be karamo mi ko ako fonyo ya bala aya fo ko tamaimu cirko da aya fo ka chaya ko do na mola me asara yoro la ko me ni Qur'an ayat do ko fonyo nya bala ama ire bowa ay fonyo nya fo ifene ka fonyo nya fo ama so ka dala ka fitu le mbako ha mais ay fonyo nya fo e yide fonyo ma e ko ka be
shirku e taburani ite karamo ngene ko ite karamo ko ni qur'an aya do shirku te i karamo ya bala akufo nyonya bala e dunya do shirku ya ko ya apu ko bonni ma yira nasa abe kitabu dumande kono abe yoro duma boka yira mawla ni ko tamayimu amba fi ta korolo parce que tamayimu mun ba korolo yimi fo u yo qur'an aya bala mais e qur'an aya do la yo bonni hadisa lo mbagal ko sira yabla ibn hajar ka sira mabla ibn hajar ko tamayimu fammi be dulani ala tawte do mu be da ko zete ako men qur'an aya do ko to do haramu kono mais e dunya do haramu kono iya hadisati ko mabla wani mabla e be jonko itara kala ko tungu ala kala ka hadisa lo mbagal ko manay kama e ala na ne mere ni aya ala ya ko mo wuli kana aya ke ala kama ni man kan chama ka dabla ne masafulo okora tungasa ayu wuli kana ne sipirle uteso abada ka de yakoro wallahi la ilaha illa huwa nuna ngolodondo parce que antina so ambe camera de wuli ya fa camera sigiri ne ba musakabo camera de benna e tugu karamo obo fona obisaka mo oba be wuli kana sibidi amba ta ka tlaka tabla tele la beka me minta yake nyaka shaka lo wasa ni man ka chama ka shaka dabla ni ala mi haram ya kalonsa na so mo yi mi haramu ni wala ta sai mi haram ya ko fona lon ta sira man mi haram ya mo ke soma ala kra mi haram ya mo be sodema ala ere mi haram ya mo be sodema ta sira nyari bunyana o de bolon fene tan Iraq ani Yemen tasira ko islamo yirbe nyon fala ebe kan mo do fa yira ba de ala kelim ko afana bodi ko ebe ku hamari kelim ko afana bodi ko ebe qur'an kelim ko bodi ko ebe yesu ko kelim na kasara bodi ebe kila ka fa parce que ka tasira ma tawfe shi ate sul sarafi to fa ka ka shi ade wa sarafi fa ko ka te shi ate fa ka ka shi ade akaka islamo tere akaka nga tasira kan la ilaha illallah oh non c'est la meilleure tour là qu'on ala jamfara ala dimine do ala kan kisa dimima donc ne ki to kacha ya to musole ba suru yata mais amela ta kacha to reflet détail museni bebe di ola inshallah ya famu muriya ko min be daga min te daga amba bele jile fo mais ankri be kuma da ceni minye tinya ira la muru ka ko fan fala do kuma da ceni yo abi fo do mako ahlul asrar abi ho mako ahlul anwar alul anwar ye jonye ina fo atogotugoni Umar al-Futi bulu nani wal hawiye ya famu ulu ye ahlul anwar ye bo bakay kunta Tumbuktu olu ye muriyaw ke sebeni ke wala hawla wolu to ko ahlul anwar wolu to do nola fuka tabna wuli wolu ye wali yudi ala noratu de do ni ala to ni bismillah sire ka dima al shne kele ala di hajud la sisa parce que sebeni to mi mu biskun na fe mu ala to ba sebeni kan yadi noratu la bedla wala ahlul anwar ye woto do nola bon ahlul asari be to de fle karamo chama be sokolo bi afamba be wili ma fa dede a chama olu de poisonnier olu chama ni shitani be yoron fe do ni samiri be yoron fe do be sujuri ke samiri do be saliwati ro ba pe abeni ala ke karamo ya to bala mo be klika na duwa ni na fe u be ala to sebeni jeliya beni ala ke u ba sebeni jeliye u be mo fla to sebeni fati qur'an aya sebe ka mo fla to ni ka tafli nyere kono u be jelita ka sebeni kenayi o karamo di chama bimbi o da to ni muriya na gosi ne ta fo muriya be daga abada kereka kadani yoro de ka ya famu nimba daga ngodo ni ko se kelen ni sigi na nyo naw akecho mbeke akecho mbeda akecho mti daga kabe wala yori atu be kumaka me kata jama jira ko muriya be daga ntaka fuka tansa parce que majorité nyana kaban kele munu nyana to ahlul anwar me afamba be ahlul asraru be ala soso de be no ala lonti kuju dama di beso kuna idona idi muso ikala jona kama ka ta nyana kaban non be tadro be na ko fendo fay ka luti ko be kan baranga nyafle ka sokono est ce que monsieur jamana do tewa o be bana yi mako sara ta dabali kila ka fenga dana o bi ka luti yoni kele ni muso do te kramo ka grafi ta afa ka luti da kama ayo krosi bi asnyala anga nyafo o da to munu yala go sifana o da to na nyafle to godela abe no ka doni mais ala mana ni haram ya ko di haram ya na ni haram ya an ko haram ya anga kuma fati dairela donc ahlul anwar ahlul asrar kilonke ka seka flabo yona amma ko bo modela voilà et seka flabo yona ida ba kuma la ahlul anwar wa ahlul asrar donc makma da ke ni allahumma salli ala muhammadin wa sallim